Nadia Char. Yung Dulce Mi sobrang ganda, naka-double lining pala siya. Pangbahay ko dun sa HK. Wow! Social naman ni Ma'am Fatima. Pinangbabahay lang si Dulce. May Dulce pa po tayo kung gusto nyo pong magpa-flex yung patagpi-tagpi natin na ng papans. Mamaya po ako mag-send. Okay, Ma'am Jillian, dagdagan mo po, Ma'am Jillian, para ma-avail mo po yung pa-wool seal natin. Ang gaganda ng mga new items natin today. Kaya, mag-bind kayo. Yung naghanap po ng pampregi, may perfect ka sa naka-display ngayon. Ang ganda ng kulay. Ano din yan, may premium linen sa mga hindi nakamind kay Sunshine. Para din, parang si Alma lang din po. Ayan, embroidered naman yung mga design niya, Mi. Ayan, naka-double lining po yan. Isa lang po yan, may adjustable strap. Smacking garter din siya sa likod, may parang si Sunshine. Same lang din naman ang fabric nila, may Alma Navy ang code po niyan. 580, 1 minor lang tayo dyan. Mga Mino, mine Alma Navy 580, 570 po, wholesale. O, may ulitin ko. Yes po, para maka-discount po. Thank you, Ma'am Jillian. Dagdagan mo po. May ang gaganda ng mga mga pa-co-ords. Ulitin ko, may si Nadia. 750 lang po, si Linco Ords pants na po. May yung mga pa-premium knitted natin, pwede rin po silang mga pang-pregi. Kasi mga knitted po sila, no? Nadia Cedar, isa na lang po. Nadia White, yung nasa first mannequin, isa na lang din po. And Nadia Char. Kunin nyo na. Mga Mi, dagdagan nyo, Mi, yung imamay nyo. Para marami silang naman. Yes. So, next tayo, yung nagre-request, si mannequin number 5 po. Ayan. Ang ganda nito, Mi Paluwebe naman. Same fabric lang sila ni Nadia, Mi. Ang ganda. Pwede to hanggang XL, double XL free, Mi. Premium knitted ang fabric nito, Mi. 40 kay 42 boss. Pwede full length po ang top. Yung luwebe niya, Mi, is naka-rhinestones yan. Ayan. Ang ganda. Waist nito, Mi, fully garterized. Hanggang 36, pwede. Ayan siya, Mi. And may pocket din to, both sides. Ayan. For only 750 pesos din. 740 will sale. Ang code ko, Mi, is mine Ethel Char sa aking suot. Kay mannequin po, Mi, meron tayo Ethel White. Other colors. Ayan. Meron din tayong Ethel Black. Ito naman ang suot ko sa teaser. Ethel Cedar. And Ethel Brown. Mi, 750, 740 wholesale. O, black and white po. Tagi-isa na lang. Kunin nyo na, Mi. Ang ganda na ating Ethel, Mi. Parang si Nadia din. Tapos na po ba yung long skirt na flower din? Plain yung top. Ito po siya, Mi. Flex ko po. Si Penny. Ito po siya, Ma'am Ann. Ayan. Ito siya, Ma'am Ann, 40 to 42 balls, 38. Pwede. White sold out. Ayan siya. Yung kanyang skirt, may 2 pocket na siya. Layered skirt. 680 lang po, Ma'am Ann. 670 wool seal. Papeplum po yung kanyang top. Penny syrup, isa na lang po, Ma'am Ann. Penny white, eto, yung suit ni Boss Model sa teaser, isa na lang din po. And penny black, pili ka, Ma'am Ann. Konti na lang. Si black 2 minors na lang tayo, Mi. Pwede mo pa pang mix and match to. Ang ganda ni Penny, mga Mi. Oo, Ma'am Ann, pili ka na. Ang ganda. Mi, Ethel White, sold out na. Ito na lang available, Mi. Ayan, suot ko is mine Ethel Char. Ayan. Alin pong white, Ma'am Jillian? Si Ethel. Sold out na. Oh, Si Ethel White. Mine suot Ethel. Okay, yours na, Ma'am Veniza. Ayan. Meron tayo Ethel Black. Ma'am Jillian. 1 minor na lang kay Black, Mi. Meron tayong Ethel Cedar and Ethel Brown. Suot ko, Ethel Char. Kunin nyo na 750 pesos. 740 will see me kay double XL. Okay, Ma'am Jillian. Yours na suot ni Boss Model. Okay, Mi. Sold out na sa aking suot. Mi, ayan. Meron tayo dito. Ma'am Veniza, meron ka na. Meron tayong Ethel Black.
Ayan, Ethel Cedar and Ethel Brown na lang, Mi. Tatlong kulay na lang, Mi. Yes. Huwag kayong magtira, si Black isa na lang. Ma'am Ayan. Jillian, meron ka na din ng char. Kung ako sa'yo, may Yes. mind ka pa ng isang kulay. Oo. Si Black, isa na lang. Oo, Ethel Black. Ma'am Jillian, first time minors, Mi, mag-send po kayo ng complete details. Yes. Mi. Thank you so much. Ethel Cedar and Ethel Brown. 750, 740 wholesale. Mi, kunin nyo na, Mi, original BKK tayo dito kahit double XL. Pwede pa, luwebe na yan, Mi. Ang Ganda ganda. niyan. Ubusin nyo na. Naku, Mi. Sa iba, 850 mga ganyan nila. Kasi Oo. pag sinabing premium knitted, may iba yung quality talaga ng nila. May Tela. niyan. Oo, mag-mine na Yes. kayo, Mi. Last call ako, Ethel Black, 1 minor. Ayan, Ethel Cedar and Ethel Brown. Nakakuha daw siya. Wala man nakuha ng white si Ma'am Jillian eh. Si Ma'am Tin at saka yung isang buyer, Mi. Pero wala kang Si white. Michelle, bibigyan ako sa PM. Ayun, tsaka may nag-mine po sa Oo, PM. pili ka pa. Isang kulay, Ma'am Jillian. Anong gusto mo? Ethel Black, 1 minor. Ethel Cedar, and Ethel Brown. Yes. Ma'am Irene, 750 pesos lang to. Original BKK, Mi. Premium knitted hanggang double XL. Pwede, Mi. Kunin nyo na. Ayan, pili ka ulit, Ma'am Veniza. Ayan, Ma'am Jillian. 3 colors available na lang, Mi. Gaganda ng mga pa-premium knitted. Ito rin, Mi, yung nasuot kanina ni Boss Madel, premium knitted po. Chanel naman yan, Mi. Ayan siya, oh. Working po. Yung kanyang 3 buttons. Pa-polo type, mga Mi. Pwede nyo pang mix and match. Mannequin 2 daw po. Sige. May Nadia White, isa po. Nadia Cedar, isa po. And Nadia Char. Ayan Mi, oh, Char. Yung mga di nakamain sa suot ni Boss Madel, meron po tayo Nadia Char. Same lang ang fabric, Mi. Premium knitted. Pasilig lang po ito. Ayan. Ito, Mi, yung suot ko kanina, ang ganda nito, Mi, 660 pesos lang to, ha. 650 wholesale. Pwede to 40 bus, 36 waist. Mi, meron na tong libreng belt, Mi. Sa M1 Meron tayo and mine Kiera M2. Navy, Kiera Black, Kiera Cedar, and meron Ganda tayong yan. Kiera Red. Kay Red po, Yes. 1 minor na lang, Mi. 660 lang to, 650 wholesale, Mi. Ayan. Mag-next ako. M2 na po, yung in-next, tapos Ma'am Hazel, next tayo sa M1. Ma'am Hazel, yung tinatanong mo po na M3, isang kulay lang po yan, Ma'am Hazel. Yan, yung naka-display po natin. Ang code niyan, Ma'am Hazel, Alma Navy. Parang si Sunshine din po, adjustable strap, smacking garter sa likod, naka-double lining siya, Ma'am Hazel. May pocket na siya both side. Lahat ng design niya, embroidered.